Sikai ini poblasyon Sumilao Bukidnon. Ini si lugar ko iyan dakin ko inanak daw diri nagsugod so sugilanon ko. I am Precious Hannah Pabahay Pasa and I am a student from Poblacion Sumilao, Bukidnon. Growing up at Sumilao gave me many memories and experiences that shape who I am today. Na, pakita sa video. Unsa na? Alimano. Isa nga naog. Isa nga naog. Look, we find a bird. Ay pa siya namatay kay init pa man siya. Pum! Pilata na, Makling. Pilata, kwarta to. 50! Life in Sumilao is simple yet meaningful. The community in Sumilao is peaceful and everyone feels close to each other. Being surrounded by family made it even feels like a true home. Ako man na, imo na na. Nana! Imo tong duwa. Mag-ani sila sa plaza. I decided to study here in Malaybalay because I want to create and achieve opportunities for my education and for my future. I also hear that studying here in Malaybalay makes you to see your full potential. Sige pa mag-deliver. Ilan na kabulan? 38 ka. Let's go! Dagan kayo sa lahat. Kinaloyan ka na kayo. Supply. Dahil sila ikanagli. Dahil nagpamungan niya. Kita ko naman na Usahay sa pagsunod ta tiani atong pangandoy nagpasabot nga mobiya ta sa lugar nga atong naandan. Sa pagpanaw ko paingon sa Malaybalay, dili lain ni biyahe kundi ini so pagsugod ti bagong kapitulo ti kinabuhi ko. Malaybalay feels bigger and more active compared to Sumilao. There are more opportunities here, but it also means facing new challenges. When I first arrived here in the Malaybalay city, everything felt different and also unfamiliar. The city is bigger than my hometown, so it really takes time for me to adjust here. But when I arrive here, I know that I will see new opportunities and I will unlock all my full potential. One of the biggest challenges I faced living alone here in Malaybalay City is
to adjust to this new environment. So kay maulagi living alone man, so lisod gyud siya kay syempre wala na mama ug papa nga magluto sa imuha. Pag matani mo sa buntag, syempre ikaw na magluto sa imong galingon, maghugas og plato, tanan-tanan imuha na. So para sa ako lisod gyud siya. Labi na nga first time nako, and also naanad gyud ko nga naay mama ug papa. Last Monday, and it's Wednesday pa. Syempre, yes po, no? Kay syempre, layo sa family, sa mga friends, layo sa ilaha. So, murag, lagi usahay gud nga kanang mingawon pud ko sa ilaha. Feel na ko kay, like, wala na sila diri, ako na lang isa. So, pero syempre, dapat strong lang yapon ta. Dapat labanan lang nato ang mga challenges nga gabot sa atong life. And also, diri sa Malay-Balay, I do believe nga kita gid og mga great opportunities nga para sa ako. Living here in Malay-Balay City alone makes me stronger, and it helps me to become more independent each day. I learn here how to face my fears, face challenges, and also to create new memories with my loved ones. Ever since I lived here in Malay-Balay City, I've been to a lot of places na gid, no, like Plaza, Capitol, Folk Arts, and also the Cathedral Church. And all I can say is every place here is awesome. Gid, no, labi na ang Cathedral Church. Each time na mga may guidance, mag-say thank you or sorry mi kay Lord, mo to gid mi dito managkot and also to pray to God. And daghan gyud opportunities ang nahatag sa ko ever since gyud diri na ko nag-school. Syempre sa among school no, daghan mga events, and also di na ko ginapalampas ang chance nga ginahatag sa amua para mo appeal gyud, no, kay syempre sayang pud ang chance, no, talag sarabaya na, no. So and also diri sa Malay-Balay City daghan na mga events nga mong ginapang-apilan. Also last time po nanghatag pud mig sa nila sa rural areas here in Malay-Balay City sa Tintinaan Elementary School. So dito ni adto mi dito nakita po na ako ang unsa katsadang mga mountains dito. So naka-spend time ko together with the children at Tintinaan Elementary School, no.
Kay dito nanghatag big chanilas, nagbanding-banding pud sa ilaha, and dito nako na-discover how beautiful Malaybalay really is and how amazing the people living in Malaybalay really are. For me, home is not just about the place. Sa Sumilaw, pero may good nga lugar nga dito nagsugod, so sugilanin ko. Pero sa Malaybalay ko na-discover, so bagong mga kaygayunan nga nakatabang kanako nga motubo isip usa ka tawo. And to all the people who are still afraid to leave their hometown in search for better opportunities, it's still not too late. Remember that sometimes the journey away from home leads you closer to your dreams.